Hallelujah. Hallelujah. Victory in Christ. Victory in Christ. Shalom. Shalom. We welcome all of you, brothers and sisters, in our English service tonight. Are you ready to praise the Lord? Say amen. Amen. Hallelujah. God bless you. Now let's prepare our heart to praise and worship Him. Thank you, Father, for this night. We thank you so much for your greatness in our life, for your grace and your mercy. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory, oh, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, Lord. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Oh, you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are the great Lord. You are the great. No one else like you. No one else that can be compared to you. You are the great. You are the wonderful. You are the great God. All the praises and worship we bring for you tonight to glorify your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you.
There is no one else like you. Only you, Lord. Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus, we praise you. Hallelujah. Together we say, Amen. King of majesty, his name is Jesus. Ah. Come on. With a grateful heart, with a cheerful heart, we sing this song together. Oh. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Amen. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Come on, clap your hands. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. Yeah. And forever and ever I give. Jesus, you're the Savior of my soul. Jesus, you are the Savior of my soul. Forever and forever and ever I give my prayers to you. Yeah. He is Almighty God. Say amen. Huh? We love you so much, Lord. Come on, sing together. You know I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. Hallelujah. These words are from my heart. These words are not made up. I live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior. And forever and ever I give. Jesus, you are the Savior of my soul. Jesus, you are the Savior. You are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Forever and forever and ever I give my praises. Forever give and forever and ever I give my praises to you. Cause you are worthy, cause you are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord. We love you so much, oh God. We love you so much. We love you so much. We love you so much, Lord Jesus. Oh, to Jesus I surrender. Oh,
I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all to Jesus. I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence and will live. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus, all to Thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Only You, Lord, the place of our heart, the place of our soul, the place of ourselves, to surrender everything, to surrender everything. You are our God, You are our helper, You are our Savior, You are King, Lord. No other name, no other name we call beside Your name, Jesus. No other place, no other place beside in Your presence is the place to find the peace. It's the place to find the love. It's the place to find the power of love. Everything is good. Everything is good. Everything is okay in Your presence. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Sing, I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
Father in heaven, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, we come again to you. We thank you for everything that you have done in our life. Thank you for the protection. Thank you for your love and kindness towards our life. And thank you for a good day for all of us. We praise you and we worship you, O Lord. Please accept our praise and worship in the mighty name of Jesus. We praise you and we worship you because you are a living God. You listen to us and you answer our prayer. In you we have life. In you we have freedom. And Lord, you are the Word. So in the Word we have our life. We have our miracle. We have our freedom. And we believe your word. We believe you, O Lord. Now we are going to listen to your word. Please anoint your servant. And please bless all of your children. And Lord, sanctify us with the blood of Jesus. Cover us with your blood so that we can come into your presence and get our life again. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. In the mighty name of Jesus we listen to the word of God. And we cast out all evil spirit in the mighty name of Jesus. You cannot touch us. You cannot do any damage to our life. Thank you, Jesus. We praise you for the Holy Spirit. We praise you for everything that you are going to do in our life. All glory, honor, and praise be unto your loving hand. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, and amen. Are you ready? Apakah saudara sudah siap? Okay, can you say it louder please? Are you ready? Bolehkah saudara suaranya lebih keras lagi? Apakah saudara sudah siap? Amen. All right. Now we are going to see from the word of God. Dan hari ini kita akan melihat daripada firman Tuhan. And the word of God today is going to talk about the qualification of God. Dan hari ini firman Tuhan akan berbicara mengenai persyaratan dari Tuhan. And as we know in this life, Dan seperti yang kita ketahui dalam hidup ini, if we are chosen, kalau kita dipilih, if we are qualified, kalau kita masuk dalam kualifikasi, then we feel happy. maka kita akan senang, saudara. And we know that in this world, Dan kita tahu di dunia ini, we have many qualifications. kita punya banyak sekali kualifikasi atau persyaratan yang harus dipenuhi. In the world of education, Di dalam dunia pendidikan sebagai contoh, we see that there are many qualifications. kita lihat ada banyak sekali kualifikasi atau persyaratan. When I enter my high school, Ketika saya masuk di dalam sekolah SMA saya, I enter the first high school of government in Medan. saya masuk dalam sekolah negeri di Medan. And they have a very high qualification. Dan mereka memiliki banyak sekali kualifikasi atau persyaratan. So after a while, Jadi setelah sementara waktu, they come out with the announcement. mereka keluar dengan pengumuman hasilnya. And I'm so happy that I am qualified to get in. Dan saya sangat senang karena saya masuk kualifikasi untuk bisa masuk ke sekolah tersebut. But at the same time, my very close friend, Tapi pada saat yang bersamaan, teman dekat saya, he is not qualified. dia tidak masuk persyaratan, He saudara. go back home with his head down. Dia kembali akhirnya pulang ke rumah dengan kepala yang tertunduk. When you are qualified, you are happy. Ketika saudara masuk kualifikasi, saudara senang. When you are not qualified, you are sad. Ketika saudara tidak masuk kualifikasi, saudara jadi sedih hati. Now in this world, there are so many qualifications. Saudara, di dunia ini ada banyak sekali persyaratan. You want to enter university, you have qualification. Saudara mau masuk ke universitas, ada persyaratan. You want to have job, you have qualification. Saudara mau melamar pekerjaan, ada persyaratannya. You want to become policeman, you have a qualification. Saudara mau menjadi polisi, ada juga persyaratannya. Everything in this world have qualification. Banyak hal semua di dunia ini punya persyaratan untuk And it bisa is masuk. good. Dan ini baik. It is really come from above. Itu memang datang dari atas, saudara. Because God himself have qualification. Karena Tuhan sendiri juga membuat persyaratannya. Now many times we put wrong things in the wrong. We put
wrong things in the wrong qualification. Nah, seringkali saudara kita meletakkan hal yang salah pada kualifikasi yang salah. That's why you don't have what it takes to become what you want. Itu sebabnya saudara tidak memiliki apa yang dibutuhkan untuk sampai pada apa yang saudara inginkan. For instance, Sebagai contohnya, many people think that in order to become successful, banyak orang yang berpikir saudara untuk bisa berhasil di dalam hidup, they must be holy. mereka harus hidup kudus. Well, my friend, I tell you, Saudaraku, saya beritahu pada saudara, if it is true, kalau itu memang benar, why many people not that holy as us, kenapa ada begitu banyak orang yang tidak sekudus kita, yet they are more successful than us? ternyata hidupnya jauh lebih berhasil They are daripada even kita. richer than us. Mereka bahkan hidupnya lebih kaya. Some people put that if you want to have big church, Beberapa orang mengatakan, saudara, kalau kamu mau punya gereja yang besar, the qualification for the pastor is persyaratan untuk pendetanya harusnya must speak in tongues and must be filled by the Holy Spirit. harus berbicara dalam bahasa roh dan harus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Yet if we see right now, Padahal saudara, kalau kita lihat pada saat sekarang ini, many Pentecostal charismatic churches, banyak pendeta, gereja, banyak gereja Pentecostal charismatic Pentakosta karismatik are very small yang kecil-kecil gerejanya, and they are still renting shop houses, dan mereka masih menyewa ruko-ruko. while the nominal churches, Sementara gereja-gereja nominal, they have big church, mereka punya gereja-gereja yang besar, beautiful building, gereja yang cantik-cantik gedungnya, and large congregation. dan juga jemaat yang jumlahnya besar. So it is mean that the speaking in tongues not necessary? Jadi apakah ini artinya berbahasa roh tidak perlu, saudara? No. Tidak, saudaraku. It means that you put the wrong qualification in other things. Itu menunjukkan bahwa saudara meletakkan persyaratan yang salah pada tempat yang tidak tepat. I did not say that holiness is not important. Saya tidak mengatakan bahwa kekudusan itu tidak penting. But if you put holiness so that you become rich, Tapi kalau saudara menempatkan kekudusan sebagai persyaratan supaya saudara menjadi orang kaya, and speaking in tongues so that you become successful, dan berbicara dalam bahasa roh supaya saudara hidupnya berhasil, it is wrong. itu salah, saudara. The qualification to see God Bahwa persyaratan untuk bisa memandang Tuhan is holiness. adalah hidup kudus. The qualification to become strong in your life Bahwa persyaratan untuk hidup yang teguh di dalam hidup saudara is speaking in tongues. itu adalah berbahasa roh. But the qualification to become successful, Tetapi persyaratan untuk hidup yang berhasil it is different. itu berbeda, saudara. Now I want to tell you one thing Nah, sekarang saya today. mau beritahu satu hal pada saudara hari ini. The qualification to become God's dear children, Bahwa persyaratan untuk menjadi anak yang dikasihi oleh Tuhan, to have unmerited favor of God. untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas itu, Yeah, to have perkenanan. mendapatkan perkenanan Tuhan yang tidak terbatas itu, I'm going to talk to you about it today. saya akan memberitahukan apa itu pada saudara hari ini. But before that, I want you to know Tapi sebelum itu saya ingin saudara mengetahui why we need to listen to this. kenapa kita perlu mendengarkan firman Tuhan ini. Because after you hear this word of God, Karena setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, then you will know the qualification of God. maka saudara akan mengetahui persyaratan yang datang dari Tuhan. How God choose His people. Bagaimana cara Tuhan memilih umatnya. And if you know it, Dan kalau saudara tahu persyaratan dari Tuhan itu, you become the chosen from God. maka saudara akan menjadi yang terpilih oleh Tuhan. And everybody that choose by God Dan setiap orang yang dipilih oleh Tuhan will have acceleration in their life, akan mengalami percepatan dalam hidup mereka. will have leap in their life. Akan mengalami lompatan dalam hidup mereka. Now we know that in our life we must walk through the calling of God. Nah, sekarang kita the mengetahui calling of bahwa di dalam hidup kita itu harus berjalan menuju panggilan And we Tuhan. know that in our life Satan and the world try to
hinder us. Dan kita tahu dalam hidup kita bahwa setan dan iblis akan berusaha menjauhkan kita dari perjalanan menuju maksud Tuhan. We want to press forward in our life. Kita mau berjalan terus dalam hidup kita. But Satan will try to push us back. Tapi setan dia akan berusaha untuk menghalangi dan mendorong kita mundur. There are many conditions, many situations, and many things in our life try to push us back. Ada banyak situasi, kondisi, keadaan yang berusaha membuat kita mundur dalam hidup. That's why we must be filled by the Holy Spirit. Itu sebabnya saudara harus penuh Roh Kudus. My Bible said that those who are filled by the Holy Spirit speaking in tongues, they build themselves stronger. Alkitab saya menuliskan bahwa mereka yang dipenuhkan oleh Roh Kudus dan berbahasa roh, mereka membangun diri mereka dan menjadi kuat. That's why when you are speaking in tongues, Itu sebabnya ketika saudara berbahasa roh, you build your inner man saudara sedang membangun manusia di dalam saudara and you ini. become stronger. Dia menjadi kuat Then you can push back dan saudara bisa mendorong balik every strategy of the enemy, setiap strategi musuh itu, every power that force you back. bahwa setiap kuasa yang berusaha mendorong saudara mundur, You can push them. saudara bisa dorong mereka kembali. Now, Sekarang, yes, you are moving forward, ya memang saudara berjalan maju, but without God giving you acceleration, tetapi tanpa Tuhan memberikan pada saudara percepatan, without God giving you leap, tanpa Tuhan memberikan kepada saudara lompatan, you will not arrive in whatever God already provide for you. maka saudara tidak akan sampai pada apapun yang Tuhan sudah rencanakan untuk saudara. If you see from the Bible, Kalau saudara lihat di Alkitab, you see David, saudara melihat Daud, somebody that nobody knows. satu orang yang tidak dikenal oleh orang The lain. brother of David are somebody that in the governmental. Sementara saudara daripada Daud, abangnya itu adalah orang-orang yang terkenal di dunia pemerintahan. Somebody in the army. Orang yang terkenal di ketentaraan. While David, the Bible said he is pastoring a few of Sheep. flocks, sheep. Sementara Daud tadi saudara hanya seorang gembala yang menggembalakan 2-3 ekor domba. Nobody knows him. Tidak ada yang kenal kepada Daud. Even the Bible said his own father forget about him. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan bapaknya sendiri melupakan Daud. But he is always in the presence of God. Tetapi Daud ini saudara, dia selalu berada dalam hadirat Tuhan. And my Bible said God has chosen him. Dan Alkitab saya menuliskan bahwa Tuhan sudah memilih Daud. And somehow, Dan entah bagaimana caranya, some way, bagaimana jalannya, this man from nobody orang ini si Daud yang bukan siapa-siapa tadi, heavily become the king of Israel. tiba-tiba mengalami lompatan menjadi raja Israel. If you see another person in the Bible, Kalau saudara perhatikan satu orang lagi di Alkitab, all the disciples of Jesus Christ, semua murid-murid Yesus Kristus, mostly of them, kebanyakan mereka, they are all nobody. mereka itu datangnya dari bukan Nobody siapa-siapa. knows who. Tidak ada yang kenal siapa mereka. But when Jesus called them, Tetapi ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, they become somebody. mereka menjadi seseorang The yang Bible dikenal. said that somebody that shaken the world. Alkitab menuliskan mereka menjadi orang-orang yang mengguncangkan dunia. If you see Esther, Kalau saudara lihat Esther, she is a really unfortunate girl. dia adalah seorang gadis yang betul-betul hidupnya tidak beruntung saudara. And she is somebody that don't have any parents, Dia tidak orphan. juga punya orang tua. Dia adalah yatim piatu. But somehow Tapi entah bagaimana caranya, God can take out a queen of the biggest kingdom at that time. Tuhan bisa mengangkat dia menjadi ratu dari sebuah kerajaan. God can take out a queen from a largest kingdom. Take out a queen. Tuhan bisa mengambil menurunkan seorang ratu dari kerajaan yang sangat besar pada saat itu. And take in Esther to become the queen of the largest kingdom at that time. Dan menggantikannya dengan Esther untuk menjadi ratu di kerajaan yang terbesar itu. Now,
this tell us Dan ini memberitahukan kepada kita God has a good position for you, and for me. bahwa Tuhan punya tempat-tempat kedudukan yang baik bagi saudara, saudara, dan saya. Amin. Amen. Now the things Nah, is, sekarang persoalannya adalah why God did not choose me kenapa Tuhan tidak memilih saya from all the women of Israel? Why God choose Esther? dari semua perempuan di Israel? Kenapa Tuhan memilih Esther? From all the men in Israel, why God choose David? Dari semua laki-laki yang ada di Israel, kenapa Tuhan memilih Daud? From all the men in the world, why God choose Noah? Dari semua orang yang ada di dunia, kenapa Tuhan memilih Nuh? I pray from all the people of Medan, God choose you, and me. Saya berdoa dari semua orang yang ada di kota Medan, Tuhan memilih saudara-saudara dan saya. Amin. Because there are places that God already provide for you. Karena ada tempat-tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. And no matter how hard we try, Dan tidak peduli seberapa keras pun kita mencoba. no matter how hard we try to oppose the enemy, Tidak peduli seberapa keras kita sudah melawan musuh-musuh itu. no matter how hard we try, Tidak peduli seberapa keras kita sudah if mencoba. God did not give us lead, Kalau Tuhan tidak memberi kepada kita if lompatan. God did not give us acceleration, Kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita percepatan. then David just become a pastor, a shepherd. Maka Daud tadi saudara tetap hanya akan menjadi seorang gembala saja. Esther just become an orphan. Oh, Esther tadi hanya akan tetap menjadi seorang yatim piatu. Gideon is always scared. Gideon itu akan Scared. Gideon akan selalu ketakutan. And Moses is a fugitive. Dan yang namanya Musa akan tetap menjadi seorang pelarian atau buronan. But God want to give us lead. Tetapi Tuhan saudara mau memberikan kepada kita satu lompatan. I pray, Saya berdoa, if you see now this world, kalau saudara perhatikan di dunia ini sekarang. I talk to many people. Saya berbicara dengan banyak orang. They said that our world right now is going back 20 years. At least 10 years before. Banyak orang mengatakan bahwa hidup kita ini saudara saat ini sedang dilempar mundur ke 20 tahun yang lalu, kalau tidak 10 tahun lah paling tidak. If you see how many people we can gather together. Kalau saudara perhatikan Now. daripada jumlah orang yang bisa berkumpul saat ini sekarang ini. This is the amount of people that attend our church 25 years ago. Ini adalah jumlah orang yang menghadiri ibadah di gereja kita 25 tahun yang lalu. So we are going back 25 years, going back. Jadi kita mundur saudara 25 tahun. And as you see many of the economics going back also. Dan kalau saudara perhatikan juga banyak kegiatan ekonomi itu menjadi mundur sekarang ini. Some of my friends said Beberapa teman saya berkata, they own restaurant. mereka punya restoran. They must close at 9 o'clock. Mereka harus tutup restorannya jam 9 malam. Actually, there are many people that come to his restaurant from 9 to 12 o'clock. Sebenarnya banyak orang yang datang ke restorannya dari malam sampai jam 12 malam. They said we are going back 10 years before. Mereka berkata kami ini mundur 10 tahun ke belakang. And many things, like development, everything, stuck and even go back. Dan many years banyak before. sekali pembangunan yang terhenti atau macet saudara, atau bahkan bergerak mundur. Yes, we are fighting back. Ya, kita mau lawan balik. Yes, we are going forward again. Ya, kita berjalan maju lagi. Or we are going back to take year by faith. Kita mau menjalaninya tahun lepas tahun dengan iman. But Akan tetapi, if God did not give us acceleration, kalau Tuhan tidak memberikan percepatan pada kita, if God did not give us lead, kalau Tuhan tidak memberikan lompatan itu pada kita, we will never arrive. kita nggak akan pernah sampai ke sana. That's why Itulah sebabnya we must know kita harus tahu the qualification of God, kualifikasi atau persyaratannya so Tuhan. that God will
give you His unmerited favor. Sehingga Tuhan akan memberikan perkenanannya pada saudara. And then after that, Dan setelah itu semua, your life will have lead. hidup saudara semua akan mengalami lompatan. I pray Saya berdoa before this year end, bahwa sebelum tahun ini berakhir, you will have the leap of God in your life. saudara akan mengalami lompatan daripada Tuhan dalam kehidupan saudara. Amen. Your life is going to be faster than before. Hidup saudara akan bergerak lebih cepat daripada Your sebelumnya. blessing is going to be faster than before. Berkat-berkat saudara akan lebih cepat daripada sebelumnya. Your career is going to be faster than before. Karir saudara akan naik lebih cepat daripada sebelumnya. This is what I pray. Inilah doa saya. Because we are not going to settle down in our place right now. Karena kita tidak mau tetap tinggal di tempat kita sekarang ini, We saudara. need to move fast. Kita perlu bergerak cepat. We need to have some movement. Kita perlu mengalami satu pergerakan. Amen. Amin. Amen. Amin. Are you agree with me? Apakah saudara setuju dengan saya? That's Amen. why all of us must know this Itu qualification. sebabnya kita semua harus tahu kualifikasinya apa saja. Now if we see in 1 Samuel chapter 16 verse 7. Kalau saudara melihat dalam buku 1 Samuel 16 ayat 7. This is how God tell us about His qualification. Beginilah cara Tuhan memperkenalkan kepada kita tentang kualifikasi atau persyaratannya. If we see first about the world, Kalau saudara pertama kali melihat tentang dunia, they have their own qualification. dunia punya persyaratannya. And mostly about the world qualification is R. Dan kebanyakan persyaratan dari dunia itu adalah tentang About our body. tubuh kita, saudara. If you look for a job Kalau saudara misalnya mencari pekerjaan, and you mau see melamar the qualification pekerjaan, over there, dan saudara lihat persyaratan untuk pekerjaan itu di sana it says dituliskan, need man dituliskan di sana dicari, dibutuhkan laki-laki, or need woman. atau misalnya dibutuhkan perempuan. And it means that it is the qualification is about body. Dan itu juga menjelaskan bahwa kualifikasi atau persyaratan pertamanya itu adalah tentang tubuh And kita. then it put its age, Lalu dituliskan di sana tentang usia 18 to 36, 18 sampai 36 tahun. still about body. Juga itu adalah persyaratan And tentang it tubuh. put again about height, Lalu dituliskan lagi di sana tentang tinggi badan. at least 160 centimeters, Oh, paling tidak 160 cm. still about body. Masih juga persyaratannya adalah tentang tubuh kita. And it puts again over there good looking, Dan dituliskan lagi di sana, saudara, berpenampilan menarik, charming. mempunyai pesona. Well, still about body. Masih juga persyaratannya adalah tentang tubuh. And then the last one, Dan yang terakhir have degree at least high school. dituliskan di sana paling tidak minimal sekolah SMA. 75 to 80% of the qualification of the world is about your body. 75% sampai 80% tentang persyaratan dari bisa melamar pekerjaan itu adalah tentang tubuh saudara. If you ask somebody, Kalau saudara bertanya pada seseorang, why do you like him? kenapa kamu suka sama si ini? It is very rare they answer, Sangat jarang mereka akan menjawab because he have a good heart. karena dia punya hati yang baik. Oh, she will say because he is handsome. Banyak ya yang perempuan akan menjawab, oh karena dia ganteng pak. Why do you love him? Kenapa kamu menyukai dia? Oh, because he is handsome. Oh karena dia ganteng. He is white, he is fair skin. Oh kulitnya putih. He is tall, Dia tinggi. just like our pastor. Sama seperti Bapak Gembala kita. Amen. Thank you. Hallelujah. Haleluya. Why do you love her? Kenapa kamu suka sama dia? Oh, look at her. Oh lihatlah dianya pak. How not to love her? Bagaimana mungkin saya tidak suka sama yang satu Oh, she ini? is sexy. Dia seksi pak. Well, I tell you, Oh saya beritahu pada there is saudara. no sin about sexiness. Tidak ada dosa tentang keseksian saudara. When you are sexy, praise God. Kalau saudara seksi, puji nama Tuhan. You don't need to show everybody. Saudara tidak perlu tunjukkan pada semua orang. But praise God to all the sexy girl in our church. Tapi puji Tuhan untuk semua gadis-gadis atau perempuan-perempuan yang seksi yang ada di gereja kita. Amen for that. Amin untuk itu. I ask you, Saya minta pada saudara, even if you already become oma-oma, kalaupun saudara sudah jadi
ibu-ibu, yes, even if you are already married, you still must be sexy. ibu-ibu tetap harus seksi juga. In the mighty name of Jesus. Dalam nama Yesus. Sexy is not sin. Seksi itu bukan dosa, saudara. I believe God created it. Saya percaya Tuhan lah yang menciptakan itu. So what is sin? Jadi apa yang namanya dosa? Lust. Yaitu kedagingan. Amen. Amin. Amen. Amin. One time we go to Thailand. Satu kali kami pergi ke Thailand, saudara. And as you know, there are many prostitutes in Thailand. Dan ada banyak sekali prostitusi di Thailand. So when we go back, Jadi ketika kami kembali, a pastor come to us. ada seorang pendeta datang kepada kami. And then he said, Dan dia berkata, where have you been? dari mana Bapak? And then I said, Thailand. Lalu saya katakan dari Thailand. And then he said, oh my goodness, Lalu dia berkata, ya ampun. that country is full of prostitute. Oh, kalau negara Thailand itu penuh dengan prostitusi di sana. Wherever I go, Kemana saja saya pergi, always prostitute. selalu Always saja prostitute. ada prostitusi di I sana. find many prostitute there. Saya temukan banyak prostitusi di sana. And then I said, huh? Lalu saya berkata, hah? And then this pastor said, what do you mean by huh? Lalu pendeta ini berkata, maksudmu apa dengan hah? I said, I did not find one. Lalu saya berkata, saya tidak temukan ada prostitusi di sana. He said, how come you don't find one? Lalu dia berkata, bagaimana mungkin kamu tidak menemukannya? That country is full of prostitute. Padahal kota itu penuh dengan prostitusi. I said, I did not find one. Lalu saya katakan, saya tidak temukan. Every night I find people that looking for God. Karena setiap malam saya menemukan orang-orang mencari Tuhan. Every day I find students that longing for God. Setiap hari saya menemukan ada anak-anak sekolah yang merindukan Tuhan. Because every day we go to the schools Karena setiap hari di sana, saudara, kami pergi ke sekolah-sekolah. and we teach in the Bible school. Dan kami mengajar di sekolah Institut Alkitabnya. And every night we go to have crusade. Dan setiap malam kita mengadakan KKR di sana. So I did not find any prostitute. Jadi saya tidak menemukan ada prostitusi di sana. And I asked him, Dan saya tanya kepada dia, how come you find prostitute? bagaimana mungkin kamu bisa menemukan prostitusi di sana? The answer is easy. Jawabannya sederhana, saudara. You will find what you are looking for. Karena saudara akan menemukan apa yang saudara cari. The problem is not about sexy lady over here. Masalahnya bukan karena tentang ibu-ibu atau gadis-gadis yang seksi di sini. The problem is in your mind. Tapi masalahnya itu adalah dalam pikiran saudara. My mother once said like this, Satu kali ibu saya berkata seperti ini. if you can control your mind, Kalau kamu bisa mengendalikan pikiranmu, it doesn't matter how many naked lady in front of you. tidak peduli seberapa banyak perempuan yang tidak pakai baju di hadapanmu, You can control yourself. kamu tetap akan bisa mengendalikan dirimu. But if you cannot control yourself, Tetapi kalau kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, no matter how many clothes they put to themselves, tidak peduli seberapa banyak pakaian yang sudah dikenakan oleh orang yang ada di sana, no matter however they put everything to themselves, tidak peduli seberapa banyak pun kain sudah dipakaikan ke tubuhnya, you can undress them with your mind. kau bisa melucuti pakaiannya dengan pikiranmu. The problem is not in their dress, Masalahnya, saudara, bukan pada pakaian orang-orang itu, but in your mind. tetapi ada pada pikiran. So I pray that our church become a wise church. Jadi saya berdoa bahwa gereja kita akan menjadi gereja yang bijaksana. Amen. Amin. Amen. Amin. Now listen to me. Dan sekarang dengarkan, Faith is walking towards the unknown. bahwa yang namanya iman itu berjalan pada satu tempat yang belum diketahui.
ketahui. Just like fear walking to the unknown. Sama seperti yang namanya ketakutan juga pergi kepada tempat yang tidak diketahui. What is the difference? Apa perbedaannya saudara? Now listen to me. Sekarang dengarkan. Fear is walking to the unknown. Bahwa yang namanya ketakutan, dia membawa saudara berjalan pada tempat yang tidak diketahui. And he said, Dan dia berkata, something bad is going to happen to your life. sesuatu yang buruk akan terjadi pada hidupmu. Something bad is going to happen to your family, Sesuatu yang buruk akan terjadi pada to keluargamu, your business, pada to bisnismu, your financial. pada keuanganmu. You don't know it yet. Kamu belum tahu itu pasti atau tidak. What is the bad things? Apa sih yang buruk tadi? I don't know, but something bad. Aku nggak tahu, tapi memang ada sesuatu yang buruk yang akan Fear terjadi. is walking to the unknown Ketakutan itu adalah berjalan pada satu tempat yang belum diketahui with the certainty of bad things. dengan kepastian akan hal buruk But yang akan faith datang. Tapi yang namanya iman is walking to the unknown adalah berjalan juga ke tempat yang tidak diketahui with the certainty of good things. dengan kepastian akan hal-hal yang baik. Both you don't know, Dua-duanya saudara tidak tahu. but your faith said, Tapi iman saudara berkata, God is with me. Tuhan menyertai aku. Your faith said, Iman saudara berkata lagi, something good is happened to me. sesuatu yang baik sedang terjadi padaku. God will never fail. Tuhan tidak akan pernah gagal. God will never fail me. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saya. So you are walking to the unknown, Jadi saudara berjalan pada tempat yang belum diketahui. and God sees. Dan Tuhan memandangnya. God see your soul. Tuhan memandang jiwa saudara Just melakukannya. like the Bible said. Sama seperti yang dikatakan Alkitab. Just like the Bible said, the Lord said to David, Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan pada Daud. this man, his heart is trusting me. Orang yang satu ini hatinya percaya penuh kepadaku. If I have 3 girls over here, Kalau saya ada punya 3 orang anak perempuan di sini. not anak perempuan, perempuan di sini, okay? Oh, 3 orang perempuan di sini. Yeah, three lady, yeah, three woman over here, all Ya, right? kalau ada 3 orang perempuan di sini. And I know one of them trust me. Dan kalau saya tahu salah seorang daripada ketiganya percaya pada saya, That I will choose her maka saya akan memilih dia out of the 3. daripada yang lainnya. Understand what I said? Saudara mengerti maksudnya? Whatever, to become my wife, to become my secretary, to become whatever, I will choose somebody that trusts me. Mau memilihnya entah menjadi istri saya atau menjadi sekretaris saya atau menjadi orangnya saya akan memilih orang yang percaya pada saya. Now listen to me, my friend. Sekarang dengarkan saya, temanku. I don't care whether you are my mother, whether you are my sister, whether you are my family. If you don't trust me, I won't choose you. I will choose somebody else outside there that trusts me more than you. Saya tidak peduli apakah saudara adalah ibu saya, adalah adik saya, adalah teman saya, atau siapapun saudara. Kalau saudara tidak percaya pada saya akan memilih orang di luar sana yang percaya pada saya daripada saudara. Amen. Yang mengerti katakan amin. Amen. Amin. One of the sign that you trust God Salah satu tanda saudara percaya pada Tuhan is you always praise Him. adalah saudara selalu memuji-muji Tuhan. Amen. Amin. Bad things happen. Hal yang buruk jadi, You still say thank you, Jesus. saudara tetap berkata terima kasih Tuhan Yesus. And hell said, Dan neraka berkata, what? apa? And heaven also said, Dan sorga pun berkata, what? apa? Heaven and hell are surprised. Sorga dan neraka terkejut melihat sikap saudara tadi. Because heaven and hell look at you. Karena sorga dan neraka memandang The saudara. book of Hebrews said there are many of our witnesses. Alkitab buku Ibrani mengatakan ada banyak saksi-saksi kita. And then they look at us. Dan mereka memandang pada kita. They know what we've been through. Mereka sudah tahu apa yang kita sudah lalui. There is just no reason to praise God.
bahwa sungguh tidak ada alasan untuk memuji Tuhan dalam situasi itu. But you keep saying, I praise you, Jesus. Tetapi saudara tetap berkata, aku memuji Engkau And Tuhan you said, Yesus. because I'm still alive today. Karena Engkaulah saya masih hidup sampai hari ini. And heaven and hell say, what? Dan sorga dan neraka sama-sama berkata, apa? But there is one person smiling. Tapi ada satu pribadi yang tersenyum melihatnya, That is Jesus. yaitu Tuhan Yesus. Do you know why? Saudara tahu kenapa? Because he has found one. Sorry. Because he has found one. Karena dia sudah menemukan satu orang That his heart runneth after the Lord. yang hatinya dekat dengan Tuhan, mengejar Tuhan. Amen. Amin. I pray that you are the one. Saya berdoa saudara juga demikian. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. If you say bad things about your condition, Kalau saudara berkata hal yang buruk tentang kondisi saudara, your condition won't change. kondisi saudara gak akan berubah. But if you praise God about your condition, Tapi kalau saudara memuji Tuhan terus tentang kondisi saudara, the God that you praise maka Tuhan yang saudara puji-puji itu surely can change your condition. sungguh-sungguh bisa mengubahkan situasi saudara. Upgrade your soul. Tingkatkan jiwa saudara. Are you blessed? Apakah saudara diberkati? Second qualification. Kualifikasi yang kedua saudara. Second qualification is character. Kualifikasi yang kedua, karakter. Upgrade your character. Tingkatkan karakter saudara. Get rid of the old one. Buang saja yang lama-lama itu The saudara. one that gives you nothing. Yang tidak kasih saudara apa-apa itu buang saja. Now the Bible said like this. Sekarang Alkitab menuliskan seperti ini. Madness did not give any good to everybody. Bahwa kemarahan tidak membawakan apapun yang baik kepada setiap orang. So it is useless. Jadi nggak ada gunanya, sia-sia. Well, in our province, North Sumatra, we found it very useful. Tapi kalau di provinsi kita di Sumatera Utara, saudara, sepertinya marah-marah itu sangat berguna. But the word of God said no. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak berguna marah-marah. Maybe you said something like this, if I'm angry that they will follow me, they will obey me. Kalau saja saudara ada yang berkata seperti ini, kalau aku marah, mereka itu dengerin. Kalau aku marah, mereka itu ikut apa yang aku bilang. Yes, of course. Iya, memang benar saudara. But they follow you not because they are faithful to you. Tapi mereka yang mengikuti saudara tadi karena marah-marah, bukan karena mereka itu setia pada saudara. They follow you because they simply cannot resist you. Mereka itu akan ikuti saudara hanya karena mereka memang tidak bisa melawan saudara saja. One day they can fight against you, they will fight against you. Satu hari nanti kalau mereka sudah bisa lawan saudara, mereka lawan lagi nanti. And then the other things. Dan satu hal lagi, Yes, people will follow you, people will obey you. ya memang orang akan mengikuti saudara, mereka akan patuh pada saudara. But your blood pressure will become 160. Tapi kalau saudara buatnya lewat marah-marah, nanti tekanan darah saudara akan naik 160. It costs you too much. Karena It costs you so much. harga yang harus dibayar supaya orang lain mau dengerin saudara, itu terlalu mahal saudara. Not worth it. Gak pantas harganya. If they don't want to listen to you, Kalau mereka memang tidak mau dengarkan saudara, let them go. biarkan saja mereka pergi. God will bring somebody that will follow you from their heart. Tuhan akan membawakan pada saudara orang-orang yang mengikuti saudara dari hati mereka juga. Amen. Amin. If they did not love you, Kalau mereka tidak mencintai atau menyukai saudara, don't beg them to stay. jangan saudara mohon-mohon sama mereka untuk mereka tetap tinggal. Please, Tolonglah, tolonglah, tolonglah. just let them go. Biarkan saja mereka pergi saudara. God will send somebody, Karena Tuhan akan mengirimkan orang-orang yes, Amen. that will love you from their heart. yang akan mencintai dan menyukai saudara dari hati mereka.
Amen. Amin. Now what you should do, Nah, sekarang apa yang perlu saudara lakukan? upgrade your character. Tingkatkan karakter saudara. The character that useless, get it out. Karakter yang gak ada gunanya, buang semua, keluarkan. Procrastination is useless. Semua yang namanya kedagingan, Berlambat-lambat juga. apa Ya, namanya, kedanya. menunda-nunda. Menunda-nunda. Menunda-nunda itu tidak ada gunanya saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. You're wasting your time. Buang-buang waktu. Dibuang. Wasting your life. Membuang-buang hidup. Because time is not money but life. Karena yang namanya waktu itu bukan uang saudara. Waktu adalah kehidupan. It is much, amen. It is much more valuable than money. Kehidupan ini saudara jauh lebih berharga daripada uang. Because one of these days, Karena satu hari nanti you will find out saudara akan menemukan that how much money you have cannot buy time. bahwa sebanyak apapun uang yang saudara miliki tidak bisa membeli waktu. So time is not money, Jadi waktu bukan uang ya saudara, but time is life. tapi waktu itu adalah kehidupan. So do not, what is that? Procrastination. Do not hold back. Jadi saudara jangan suka menunda-nunda. That is, upgrade your character. Itu adalah meningkatkan karakter saudara. So God will qualify you. Jadi Tuhan akan menemukan saudara masuk kualifikasi. Amen. Amin. Be on fire for Jesus in everything. Oh, selalulah menyala-nyala untuk Tuhan Yesus dalam segala hal. Amen. Amin. The Bible said like this. Alkitab berkata seperti ini. Let your heart on fire Biarlah hatimu menyala-nyala and serve the Lord. dan layanilah Tuhan. God don't want somebody serve him with sadness. Tuhan tidak mau ada orang-orang yang melayani dia dengan kesedihan. Have you find me once Apakah saudara pernah menemukan saya satu kali saja preaching to you? berkhotbah pada saudara? Brother and sister, Bapak Ibu, I'm so tired. Bapak Ibu saudara, saya sangat capek. I've been thinking lately. Saya sudah pikir-pikir belakangan ini. It is so hard to speak in English. Susah kali berbicara dalam bahasa Inggris. This is stupid. Ini adalah hal yang bodoh. It is. I don't think I can do it again. Saya tidak pikir saya bisa melakukannya. So brother and sister, Jadi Bapak Ibu saudara, please pray for me. tolong doakan saya. Now you see every week, Saudara yang saudara lihat setiap minggunya, I'm trying my best. saya selalu usahakan yang terbaik yang saya Many bisa. times, Seringkali I just close my eyes saya hanya tutup mata saja because I feel so tired karena saya merasa sangat capek and so dizzy. dan begitu pusing English is not my language. bahwa bahasa Inggris itu bukanlah bahasa saya sesungguhnya. And many times I put myself in shame by speaking English like Dan this. seringkali saya justru mempermalukan diri saya dengan berbahasa Inggris seperti ini. But I know that God calls me to do so. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan memang memanggil saya untuk melakukan seperti And itu. every week you find me Dan setiap minggu saudara menemukan saya on fire. menyala-nyala. Well, not perfect, Tidak sempurna, hopefully good enough. harapan saya cukup baiklah. Will never be perfect, Tidak pernah sempurna, but I'm on fire to do so. tapi saya selalu menyala-nyala untuk God melakukannya. never asks for your perfection. Tuhan tidak pernah minta kesempurnaan saudara. But when you do something, Tapi ketika saudara melakukan sesuatu, the Bible said don't do it because somebody is watching upon you. oh jangan juga saudara lakukan seperti itu karena ada yang mengawasi saudara. If there is somebody good, if there is nobody, still do it the best you can do. Kalau ada yang melihat saudara, lakukanlah itu dengan baik. Tapi kalau tidak ada orang melihat saudara, tetap lakukan dengan baik. Amen. Amin. Upgrade your character. Tingkatkan karakter saudara. If somebody praise you for that, thank you Jesus. Kalau ada yang memuji saudara karena hal itu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. If nobody still thank you Jesus. Kalau tidak ada yang puji saudara atas apa yang saudara kerjakan, tetap puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. In fact, Bahkan
kenyataannya, if everybody mock you for that, still doing it and still praise Jesus. kalaupun ada orang mengejek-ngejek saudara karena apa yang saudara kerjakan itu, tetap puji nama Tuhan Yesus, tetap sembah dan puji Tuhan Yesus. First 3 weeks I do like this. 3 minggu pertama saya lakukan seperti ini. Somebody hit my heart very hard. Ada yang memukul hati saya dengan sangat keras. He said like this, Dikatakannya seperti ini. that arrogant pastor, Itu pendeta yang sombong. he is in Indonesia. Dia ada di Indonesia, His congregation is Indonesian jemaatnya orang Indonesia, and he is speaking English. dan dia berbicara dalam bahasa Inggris. What is the use? Apa gunanya? He is so arrogant. Itu pendeta sombong. If his English is good, Kalau bahasa Inggrisnya bagus, well, it's okay. ya nggak apa-apa. But his English is not that good. Tapi bahasa Inggrisnya nggak bagus. So what is actually he wants to say? Jadi apa sesungguhnya yang ingin dikatakannya? Comes to me that things. Hal itu that sampai words. kepada saya, perkataan seperti itu sampai pada saya. The next week I really wants to stop it. Minggu depannya saya betul-betul rasa ingin berhenti. But God said, carry on, Tapi Tuhan berkata, Gideon, carry on, oh lanjutkan, carry on. lanjutkan. I said, Lord, Saya berkata, Lord, Tuhan, this is stupid. ini adalah hal yang bodoh. He got his point. Dia memang benar apa yang dikatakannya. Over here, all of Indonesians. Semua yang ada di sini orang Indonesia, I'm in Indonesia. saya orang Indonesia, This church is Indonesia, Gereja Kemenangan Gerejanya. Iman Indonesia. gerejanya juga gereja Indonesia, And I'm speaking English. dan saya berbicara dalam bahasa Inggris. Am I really arrogant, Lord? Apakah aku memang sombong ya Tuhan? God said, it is not for you to know, just continue. Tuhan berkata, itu bukan untuk kamu cari tahu, lanjutkan saja. After about 2 years, Setelah 2 tahun, saudara, come one direct message to me from Facebook. datang satu pesan kepada saya melalui Facebook. Thank you, Pastor. Berkata, terima kasih Pak Pendeta. For every week you have been preaching in English. Karena setiap minggu Bapak berkhotbah dalam bahasa Inggris. Because we are more than 1,000 people in Malaysia listening to you. Karena kami ada lebih daripada 1.000 orang di Malaysia mendengarkan Bapak. My dear, Saudaraku, if I stop at that time kalau saja saya berhenti pada saat itu. because somebody told me so, Karena ada orang yang menyuruh saya berhenti. because my heart is deeply hurt, Karena hati saya sangat tersakiti. God will send somebody to take care of that 1,000 people in Malaysia. Tuhan akan mengirimkan orang lain untuk mengurus yang 1.000 orang di Malaysia itu. Hello, Malaysia. God bless you. Now, what I want to tell you, Nah, sekarang apa yang ingin saya beritahu pada saudara? I don't know that. I don't know that before. Saya tidak tahu itu sebelumnya. But thank God for my stubborn character. Tapi puji Tuhan untuk karakter saya yang keras kepala. God still can make it out of it. Something make it out of it. Tuhan bisa masih memakai karakter saya itu. Anyway, Ya, bagaimanapun juga, upgrade your character. tingkatkan karakter saudara. Upgrade your character. Tingkatkan karakter saudara. Hallelujah. Haleluya. I want to talk to you many things, Saya ingin beritahu pada saudara banyak hal, but my time is up. tapi waktu saya sudah habis. But I want to tell you one thing. Tapi satu hal saya mau beritahu. Do you know that the heart of God is really, really connected to your heart? Apakah saudara mengetahui bahwa hati Tuhan itu betul-betul terhubung dengan hati saudara? When you do sin, Ketika saudara melakukan the dosa, heart of God is troubled. hati Tuhan itu susah. Genesis chapter 6 says so. Buku Kejadian 6 mengatakan demikian. That God is deeply troubled because of the world doing sin. Bahwa The people of the world doing sin. bahwa dalam nama Yesus, It's okay. It's okay. bahwa hati Tuhan itu Yeah. uh, Yeah.
Go on. Eh, God is deeply troubled because the hati people of Tuhan God, itu- the people of the world doing sin. Hati Tuhan susah atau tidak senang melihat semua kejahatan dunia ini. And the Bible also say Dan Alkitab juga menuliskan in Hebrew chapter 4, dalam buku Ibrani 4, when our heart is oppressed, ketika hati kita tertekan, when our heart is depressed, ketika hati kita depresi, God can feel it also. Tuhan juga bisa merasakan hati It kita. says that our high priest Dikatakan di sana bahwa imam besar is kita not somebody that cannot feel your feeling. bukanlah satu pribadi yang tidak bisa merasakan perasaan kita. He can feel, Dia bisa merasakannya. but he refused to fall into sin. Tapi dia menolak untuk jatuh di dalam dosa. And in the book of Zephaniah, Dan dalam buku Jefanya it dituliskan, says that God happy when you are happy. dikatakan di sana bahwa Tuhan senang, Tuhan bersuka cita ketika saudara bersuka cita. So the heart of God is really connected to you. Jadi hati Tuhan betul-betul terhubung dengan hati saudara. So you don't need to worry when you are sad. Jadi saudara tidak perlu khawatir ketika saudara sedih. Somebody is understanding you. Ada thank you, satu Jesus. pribadi yang memahami saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. You know, come on. You know, Saudara tahu, sometimes my wife mad at me terkadang istri saya marah kepada saya. because we are men. Karena laki-laki, We are not that feeling person, you know. kita bukan tipe laki-laki yang peka terhadap perasaan. We are men. Karena laki-laki It's always running after vision, yang selalu mengejar visi, working hard, kerja keras. and not that. Oh, what happened to you? Not that feeling person. Dan bukan tipe yang bagaimana perasaanmu. Bukan tipe orang yang peka terhadap perasaan. So my wife is deeply troubled because of me. Jadi istri saya terganggu dengan sikap saya. So often she said to me, Jadi sering dia berkata pada saya, "You are not understand." kamu nggak ngerti. I tell yes, I don't understand. Lalu saya berkata, memang saya nggak ngerti. And I can understand one thing. And I can understand one Dan thing. saya bisa mengerti satu hal, Why she is mad. kenapa dia marah, Why she's troubled. kenapa dia terganggu. Because nobody understand when what she is have been through. Karena tidak ada orang yang bisa mengerti apa yang sudah dilalui. If I don't understand, Kalau saya tidak paham, how can she expect my little children can understand? bagaimana mungkin dia bisa mengharapkan anak-anak kami bisa mengerti? This is the problem of all of us. Ini adalah masalah kita semua. Because your soul is so complex. Karena jiwa saudara itu begitu kompleks, So nobody understand you. jadi nggak ada yang bisa memahami saudara So when sepenuhnya. somebody helping you, Jadi ketika ada orang menolong saudara, your help is simply not enough for your soul. pertolongan saudara itu tidak cukup bagi jiwa mereka. Somebody is comforting you. Kalau ada yang berusaha menenangkan saudara, Their words and whatever they did, well, it is good, thank you, but it is just not enough. ya memang itu baik, terima kasih, tetapi perkataan dan perbuatannya tidaklah cukup untuk jiwa saudara. Because it is just so complicated inside. Karena begitu rumit yang ada di dalam That's ini. why one of the status of Facebook is it is complicated. Itu sebabnya salah satu status di Facebook ditulis rumit, it is complicated. Because it is just so hard to understand. Karena begitu sukar untuk bisa dipahami. But my Bible said, Tapi Alkitab saya mengatakan the heart of God is attached to your heart. bahwa hati Tuhan itu terhubung dengan hati saudara. Nothing that happened to your heart, to your soul that He did not understand. Tidak ada yang sesuatu apapun yang jadi pada hati saudara yang tidak dipahaminya. Now Sekarang we are going to pray in a little while. kita akan berdoa sebentar lagi. I want you just to open your heart Saya mau ajak saudara, bukalah hati saudara and be honest to God dan jujurlah kepada Tuhan. and go home with peace. Dan pulanglah ke rumah nanti dengan damai. Amen. Amin. You know, Saudara tahu,
sometimes you don't like to say it because you don't want other people to hear. Terkadang saudara tidak mau mengucapkannya karena saudara tidak mau ada orang yang mendengar perjuangan saudara. Then just speak in tongues. Maka saudara berbahasa roh saja. Because the Holy Spirit knows your heart. Karena Roh Kudus tahu hati saudara. And He can pray for you to the Father. Dan Dia bisa berdoa untuk saudara kepada Bapa Sorgawi. With the lamentation that no language can comes out with. Dengan ratapan atau tangisan yang bahasa apapun tidak bisa merangkaikannya. So today we are going to come to God. Jadi hari ini kita akan datang kepada Tuhan. It is important that we become honest to God. Adalah sangat penting saudara kita jujur di hadapan Tuhan. Because that is upgrading our soul also. Karena itu juga akan meningkatkan jiwa kita. If many things you just put it down. If many things you just put it down. Kalau banyak hal saudara hanya tumpuk dan tumpuk In your heart. di dalam hati. And many things you just hide it. Dan banyak hal saudara hanya sembunyikan. In your soul. Di dalam jiwa Well, nobody knows. tidak ada yang tahu. But you know. Tapi saudara tahu Because you feel heavy. karena saudara udah rasa berat di dalam sini. You feel oppressed. Saudara merasa tertekan di You have sini. good body. Saudara punya tubuh yang baik. And your health haven't been affected yet. Dan Your tubuh health saudara, haven't been kesehatan affected saudara belum terkena dampak daripada jiwa tadi. But if your soul is oppressed, Tapi kalau jiwa saudara itu tertekan, too many things, just put it down. I don't want to talk about it. I don't want to remember it. saudara mungkin berkata, saudara cukup diletakkan gitu, ya aku gak mau bicarain itu, aku gak mau membahas itu. Just hide it under your conscious. Sembunyikan saja itu di bawah alam bawah sadar. And one of these days, Maka satu hari nanti, you will break down. saudara akan tetap hancur juga. The person that knows not only you, Yang orang yang tahu mengenai masalah-masalah itu hanya saudara sendiri. God knows. Tidak hanya saudara maksud saya, tetapi Tuhan juga mengetahuinya. But He waited for you to say it. Dan Dia menantikan saudara untuk menyampaikannya. Because by saying it, Karena dengan mengucapkannya, you leave it to God. saudara sedang menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. And by leave it to God, Dan dengan menyerahkannya kepada Tuhan, God will work. God will work. Tuhan akan bekerja. I close with one story. Saya akan menutup dengan satu cerita. There is two grandchildren goes to grandma's house for holiday. Ada 1 month holiday. Ada 2 orang cucu yang pergi ke rumah omanya atau ke rumah neneknya untuk By liburan. the name Jack and Jill. Namanya Jack dan Jill. Boy and girl. Laki-laki dan perempuan. 12 and 13 years old. 12 tahun dan 13 tahun The boy is usianya. 12, the girl is 13. Yang laki-laki 12 tahun, yang perempuan 13 tahun. The boy have slingshot. The boy have slingshot. Yang laki-laki dia punya ketapel. And he's so proud of it. Dan dia sangat bangga dengan ketapelnya. And in grandma's farm, he slingshot everything. Di perkebunan daripada neneknya, dia ketapelin semuanya saudara. And by accident, Dan tanpa sengaja, he hit the very dear goose of grandma's. dia mengketapel angsa kesayangan daripada neneknya. And that goose cannot stand, it died. Dan matilah angsa tadi. Oh, this boy is so terrible. Oh, dia merasa sangat jahat saudara. He ran to the goose. Dia pergi melihat angsa tadi. He tried to do everything to wake it up, Dia sudah mencoba segala macam usaha untuk membangkitkan angsa itu lagi. but it died. Tapi itu tetap mati. And then he got no choice but to bury it. Dan dia tidak punya pilihan lain selain menguburkannya. Buried it down. Menguburkannya dalam-dalam. Buried it down. Menguburkannya dalam-dalam. And then he just come out. He just go back to the house as if nothing happened. Dan dia hanya langsung kembali ke rumah seolah-olah tidak ada yang terjadi. But what happened is, Tapi yang terjadi adalah Jill come to him. Jill datang kepada dia. She said, Dia berkata, I saw what you did.
Aku tahu apa yang tadi kamu buat. You killed grandma's goose. Kamu membunuh angsanya nenek. I'm going to tell grandma. Aku kasih tahu sama nenek. Oh, Jack said, no, please. Jack pun berkata, jangan, tolong, jangan, tolong. We just 3 days over here. Kita baru 3 hari di sini. There is like another 3 weeks or even more we are here. Masih ada 3 minggu lagi atau bahkan lebih kita mau liburan di sini. Can you just be quiet? Tolong ya, diem aja ya, diem. Oh, Jill said that can be arranged. Oh, Jill menjawab, bisa diatur, Whatever you said. apapun katamu. And then when they have dinner together, Dan ketika mereka makan malam bersama-sama, grandma said, neneknya berkata, who wants to help me? Jill, can you help me wash the dishes? oh siapa yang bisa menolong nenek? Jill, bisa kamu membantu nenek untuk mencuci piring? And Jill said, Dan Jill pun menjawab, Grandma, Jack said he wants to do it for you. dia berkata, Nek, Jack bilang dia mau cuci piring untuk nenek. And Jack said, what? Dan Jack pun berkata, apa? I don't know. What happened with you? I don't know how to wash dishes. Dia berkata, maksudmu apa? Aku nggak tahu bagaimana cara cuci piring. Jill smiled Jill pun tersenyum and said, dan berkata, goose. dia berkata, angsa. Jack said, okay. Jack pun berkata, oke. Okay, I wash the dishes, okay? Aku cuci piringnya. Just be quiet. Pokoknya diam ya. And tomorrow, Dan keesokan harinya, Grandma said, nenek berkata, who wants to go to the market with me? siapa yang mau pergi ke pasar sama saya? Can you accompany me? Jill, bisa kamu nemanin saya? And then Jill said, Grandma, Jack wants to go with you. Lalu Jill pun menjawab, Nek, Jack mau pergi ke pasar sama nenek. Again, Jack said, what? Lalu Jack pun berkata lagi, apa? Jill smiled and said, goose. Lalu Jill pun tersenyum dan berkata, angsa. And Jack said, okay. Dan Jack pun berkata, oke. And it happens for 1 week. Dan itu kejadiannya selama 1 minggu seperti itu terus, saudara. And Jack cannot stand it anymore. Dan Jack sudah gak tahan lagi. One night, Satu malam, he come to grandma. dia datang kepada neneknya, He cried menangis and said, Grandma, dan berkata, Nek, I have something to tell you. aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada nenek. I just couldn't stand it anymore. Aku udah gak tahan lagi, Nek. Grandma smiled and said, what? Nenek pun tersenyum dan berkata, apa? He said, I'm really sorry. Dia berjawab lagi, aku betul-betul minta maaf. I'm really sorry. Betul-betul aku menyesal. I'm really sorry. Aku betul-betul nyesal. Grandma asked, what? Nenek pun berkata, apa maksudmu? I kill your goose. Lalu dia berkata, aku membunuh angsamu. Grandma smiled Neneknya pun tersenyum and said, come here. dan berkata, kemari. And Jack come and cry, Dan Jack bursting pun out crying. datang dan menangis dengan sangat keras. I couldn't take it anymore, Grandma. Aku gak tahan lagi, Nek. It's supposed to be a very good holiday, Seharusnya ini menjadi liburan yang baik, but it become like hell to me. tapi rasanya seperti neraka bagiku. Grandma smiled and said, Neneknya pun tersenyum dan berkata, Jack, Jack, when you slingshot that goose, ketika kamu mengketapel angsa itu, I was in the window and saw it. aku ada di jendela dan memandangnya, melihatnya. And I know how Jill do to you. Dan aku tahu apa yang Jill lakukan kepada kamu. And I'm just thinking how long you can stand. Dan aku hanya berpikir berapa lama kamu bisa tahan diperlakukan seperti itu. Now you have come. Nah sekarang kamu sudah datang. I want to tell you, Aku mau beritahu padamu. yes, I love that goose, Ya, aku suka dan menyayangi angsa itu. but I love you more. Tapi aku lebih mengasihi kamu. There is no goose can be loved more than my grandson, Jack. Tidak ada angsa manapun yang bisa aku kasihi lebih daripada aku mengasihi cucuku sendiri, Jack. Jack said,
Jack berkata, don't you going to punish me? tidakkah nenek mau menghukum saya? Grandma said, if I punish you, it won't make the goose alive again. Neneknya pun menjawab, kalaupun aku hukum kamu, itu tidak akan membuat angsanya hidup lagi. In fact, you already punish yourself more than I can punish you. Bahkan sesungguhnya kamu sudah menghukum dirimu lebih daripada aku mau menghukum kamu. Now you go free. Nah sekarang kamu sudah bebas. The night, Malamnya, Jill said again, Jill berkata lagi. Grandma, Jack wants to wash dishes with you. Dia berkata, nenek, Jack mau mencuci piring sama nenek. Jack said, Jack berkata, no, Grandma, this time Jill's turn. tidak nek, kali ini giliran Jill yang cuci piring. Jill was surprised. Jill yang terkejut saudara. Jill said, what? Jill berkata, apa? Jack smiled. Jack tersenyum And then Jill said, dan Jill "Goose." berkata, angsa, angsa. And then Jack keeps smiling. Dan Jack tetap tersenyum. Jill said, goose. Jill berkata, angsa. Jack keeps smiling. Jack tetap tersenyum saudara. And Grandma said, Jill, Dan nenek pun berkata, Jill, come here. datang kemari. I want to talk to you. Aku mau bicara dengan kamu. Jill said, uh-oh. Jill berkata, oh. Now Jack is smiling. Sekarang Jack yang tersenyum. Now I tell you one thing. Saya beritahu satu hal pada saudara. Many things in our life, Banyak hal dalam hidup kita, we keep it down. kita kubur, Keep kita it down. tekan, We bury it. kita kuburin itu, And kubur. then Satan comes Lalu setan pun datang. and said, I know. Dan setan berkata, aku tahu, Do whatever I want. lakukan apa yang ku mau. You cannot fight against me. Kamu tidak bisa melawannya. The longer you do that, Semakin lama saudara melakukan apa yang dikatakan setan itu, the longer you punish yourself. semakin lama saudara sedang menghukum diri saudara. Now I ask you, Sekarang saya minta pada saudara, just come to God. datang saja pada Tuhan. Amin. Amen. Just be honest. Jujur saja di hadapan Tuhan. Upgrade your soul Tingkatkanlah jiwa saudara. and let God take it out of you. Dan biarlah Tuhan yang mengeluarkan semua itu dari So saudara. tonight when Satan asks you to do something, Jadi malam ini ketika setan menyuruh saudara untuk melakukan sesuatu, you just smile, say no. saudara hanya bisa tersenyum saja kepada dia And say no. dan berkata tidak. And he said, what? Lalu dia akan berkata, apa? It is not you who are in trouble anymore. Bukan saudara lagi yang sedang dalam masalah. Because you already settled it with God. Karena saudara sudah membereskannya dengan Tuhan. Once you do it now, Apakah saudara mau melakukannya sekarang ini? I don't know what you face, Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. but God knows. Tapi Tuhan tahu. Go home peaceful. Pulanglah dengan damai. Go home with victory. Pulanglah dengan kemenangan. Go home with joy. Pulanglah dengan sukacita. Go home that knows that you are qualified. Pulanglah dengan mengetahui saudara masuk Let us all kualifikasi. stand together. Mari kita semua bangkit berdiri We saudara. are going to pray our salvation prayer. Kita akan berdoa doa keselamatan jiwa. Let us close our eyes. Mari kita tutup mata kita. Open our heart. Buka hati kita. Lift up your hands. Angkat tangan saudara. And say this prayer after my Dan interpreter. ikut-ikutlah doa ini setelah diterjemahkan. Say it in the mighty name of Jesus. Say it. Di dalam nama Tuhan Yesus katakanlah, Father God, Bapa Sorgawi, in the name of Jesus I come to you. di dalam nama Yesus saya datang padamu. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I believe in you. saya percaya kepadamu. I do need you. Saya butuh Engkau. I've done many sins. Saya sudah melakukan banyak dosa. And I am terribly troubled by it. Dan saya sangat kesulitan karenanya. I come to you. Saya datang padamu ya Tuhan.
Forgive me my sin, O Lord. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa saya ya Tuhan. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah. Hapuskanlah dengan darah. Make me your child. Jadikan saya anakmu. Jadikan saya anakmu. Come to my heart. Masuklah dalam hati saya. Masuklah dalam hati saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Hold my hand. Peganglah tangan saya. Peganglah tangan saya. Never let me go. Jangan pernah lepaskan saya ya Tuhan. Jangan pernah lepaskan saya. Should I fall, my Lord, Apabila saya jatuh, Apabila saya jatuh, take me up again. angkatlah saya kembali. angkatlah saya kembali. I promise you this life is belong to you. Saya berjanji Tuhan, hidup saya adalah milik-Mu. Saya berjanji Tuhan, hidup saya adalah milik-Mu. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Now give me peace. Kau sudah berikan saya damai. Kau sudah berikan saya damai. Please give me some more. Berikan saya lebih lagi. Berikan saya yang lebih lagi. Give me certainty. Berikan pada saya kepastian. Berikan kepada saya kepastian. Give me back my joy. Berikan kembali sukacita saya. Berikan kembali sukacita saya. And rise again my hope. Dan bangkitkan kembali pengharapan saya. Dan bangkitkan kembali pengharapan saya. This I pray Inilah doa saya. Inilah doa saya. with my faith to Jesus Christ my Lord. Dengan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman saya kepada Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Hallelujah. Victory in Christ. Victory in Christ. Shalom. Shalom. Brothers and sisters, you already blessed through our praise and worship tonight, through our prayer, and through the word of God. Say amen. Amen. And we hope that next week you will join again our live broadcast, especially English service from the Church of Victory Faith in Indonesia or Gereja Kemenangan Iman Indonesia. You always can find us in our social media, in Facebook at GKI Church, Instagram at GKI Pusat Medan, Instagram of our senior pastor Gideon_Munte, YouTube channel GKI Pusat Medan, YouTube channel of our senior pastor Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram for Victorious Youth at Victorious Youth GKI PM, applications VM Radio, Real Radio, and GKI Church. And next week, let's invite our friends and our family to join also this live broadcast, brothers and sisters, so they can be blessed as ourselves tonight. Say hallelujah. Hallelujah. If you need a prayer, you can send us your prayer request through direct message all over social media, because there are servant of God will pray for you specifically. For our offering, we can give it through the area account of our senior pastor Gideon Morris Munte with numbers 0336 0100 150 6565. We also provide for you Berkat Virtual Banking. They are OVO, Dana, and Link Aja on your screen. You can scan on or screenshot it to give to the Lord. That's all the announcement for us tonight. Now we will pray for our offering. God bless you. And right now we are going to close our English service. So let us all open our heart and receive the benediction of our God. The Lord bless and keep your life. The Lord bless you with a bright, shiny, and wonderful future. The Lord bless your prayer. The Lord bless your ministry. The Lord bless your evangelization. May the Lord, our God Jesus Christ, hear us in the day of distress. May the name of Jesus set protection on us. May the Lord send us help from the sanctuary and upholding us out of Zion. May He remember all of our offerings and accept our praise and worship. May He grant us according to our own heart desires and fulfill all of our plans. The Lord bless us and keep us. The
The Lord make his face shine upon us and be gracious to us. The Lord lift up his face to us and give us peace. And all of these blessings, this benediction of our Lord, we will have it in the grace of our Lord Jesus Christ, in the everlasting love of God, and in our fellowship with the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus, receive the benediction of God. Be blessed for the glory of God. Hallelujah. And all together we say, Amen. We thank